तुफैल बिन उमरू मक्का आ रहे हैं। मक्का के मुशरिकीन ये खबर सुनकर बहुत परेशान हुए। ये उन दिनों की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया दीन की तबलीग शुरू कर दी थी। तुफैल बिन उमरू अपने कबीला दौस के रईस थे। दौस अरब का एक ताकतवर कबीला था। यह कबीला यमन के एक कोने में पहाड़ के दामन में आबाद था। ये लोग बहुत ही दलेर और दौलतमंद थे। अपनी आबादी के गिर्द इन्होंने एक हिफाजती बंद भी तामीर कर रखा था। इस तरह इर्द गिर्द के इलाकों में इनकी खूब धाक बैठ चुकी थी। तुफैल बिन उमरू दौस कबीला के एक शायर भी थे और हैसियत वाले शख्स थे। इसके साथ साथ उनमें सूझबूझ भी बहुत थी। दूसरे बड़े बड़े लोग उनसे मशवरा लिया करते थे। उन तमाम बातों की वजह से कबीला दौस में उनकी बहुत इज्जत थी। यही वजह थी कि मक्का के मुशरिक उनकी आमद की खबर सुनकर परेशान हो गए थे। उन्हें ये खौफ लाक हो चुका था कि कहीं तुफैल बिन उमरू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का असर न कबूल कर लें। अगर वो कहीं मुसलमान हो गए तो उनकी वजह से मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे। ये थी मक्का के मुशरिकीन की परेशानी की असल वजह। चुनाचे वो सर जोड़ कर बैठ गए और इस मसले पर गौर करने लगे। आखिर तय किया कि तुफैल बिन उमरू का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया जाए। उनकी खूब खातर तवाज़ो की जाए, इसमें कोई कसर उठा न रखी जाए। साथ ही इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खूब भड़काया जाए। इतना बरगला दिया जाए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ़र हो जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात पर कान ना धरें। सब ने इस राय से इत्तफाक किया। चुनाचे जो ही तुफैल मक्का आए, मुशरिकीन मक्का ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया, उन्हें हाथों हाथ लिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके खूब कान भरे। खुद बाद में तुफैल बिन उमरू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया कि कुरैश का जो आदमी भी मुझे मिलता वो यही कहता था, तुम हमारे मेहमान हो, यहाँ के मकामी हालात से नावाकिफ हो। हम खैर ख्वाही के लिए बताए देते हैं कि हमारे कबीले के एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुद्दत से हमें चक्कर में डाल रखा है। उसने हमें बेचैनी और उलझने पैदा कर दी हैं, हमारे सब काम गड़बड़ कर दिए हैं। उसकी बातें जादू का असर रखती हैं। वो अपनी जुबान की ताकत से काम लेकर मियाँ बीवी, बाप बेटे और भाई भाई में तफरका डाल देता है। हमें डर है कि कहीं तुम उसके चाल में ना आ जाओ। हमारा दोस्ताना मशवरा यह है कि उससे कोई बात ना करो और ना उससे कुछ सुनो। इन बातों ने मुझे कुछ इस हद तक खौफजदा कर दिया था कि मैंने अपने कानों में रुई ठोंस ली, ताकि अगर इत्तफाकन कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो भी जाए तो उनकी जुबान से निकली हुई कोई बात मेरे कानों में ना पड़ जाए। अल्लाह की कुदरत के खेल अनोखे होते हैं। दूसरे दिन तुफैल बिन उमरू सुबह सवेरे हरम काबा गए तो देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे हैं। इस वक्त या तो कानों में रुई रखना भूल गए थे या रुई निकल गई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयात तिलावत कर रहे थे वो उनके कानों में पड़ गई। अल्लाह का कलाम था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला था। तुफैल बिन उमरू सूझबूझ वाले थे, असर लिए बगैर न रह सके। इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके दिलो दिमाग में ठंडक दौड़ गई हो। उन्होंने दिल में कहा, ओ तुफैल, तू कितना नासमझ है, कुरैश के चक्कर में आ गया। क्या तुझ में अकल नहीं है? अल्लाह ने तुझे शेर व शायरी की सलाहियत अता की है। तू खुद दूसरे के कलाम की खूबी या ऐब को परख सकता है। फिर क्या मुश्किल और उलझन है कि तू खुद फैसला न कर सके? उनसे मिलकर मालूम तो कर वो क्या कहते हैं। अगर उनकी बात कबूल करने के काबिल है तो मान ले, वरना कोई जबरदस्ती तो है नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और हरम से निकलकर चल पड़े। तुफैल भी पीछे पीछे हो लिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहाइशगाह पहुंचे तो तुफैल अचानक सामने आ गए और बोले, ऐ साहिब, आपकी कौम ने मुझे आपकी जात और आपकी दावत के बारे में ये बातें की। उनकी बातों का असर इतना हुआ कि मैंने कानों में रुई ठूंस ली ताकि आपकी आवाज ना सुन सकूं। लेकिन अभी कुछ देर पहले हरम में अल्लाह ने मुझे आपकी आवाज सुना दी। आप जो कुछ पढ़ रहे थे वो मुझे बहुत अच्छा मालूम हुआ। मैं चाहता हूँ आप जरा मुझे तफसील से बताएं, आप क्या कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की खूबियां बयान फरमाई, कुरान का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाया। ये शीरी कलाम सुनकर तुफैल बिन उमरू पर वजद की हालत तारी हो गई। शायर थे, कलाम को समझते थे, लेकिन ये कलाम ऐसा था कि पहले कभी इस जैसा सुना नहीं था। बेख्तियार पुकार उठे, अल्लाह की कसम, मैंने आज तक न इससे बेहतर कलाम सुना, न आपकी बातों से बढ़कर कोई पुरहिकमत बात सुनी। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मुझे दिलो जान से कबूल है। इस तरह हजरत तुफैल बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अचानक इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए। कुरैश की सारी तदबीरें धरी की धरी रह गईं। हजरत तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का से चलने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम का सरदार हूँ, मेरी कौम मुझे बहुत चाहती है।
اگر آپ اجازت دیں تو میں وطن جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم اپنی قوم کو حق کی طرف بلا سکتے ہو۔ اس پر طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعوت کا کام آسان ہو جائے اور یہ کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی اسے کوئی نشانی عطا فرما۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، ساری وادی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ راستہ دو پہاڑوں کے درمیان سے ہو کر جاتا تھا، زبردست اندھیرے میں نیچے جانا بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ یوں ہی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے کی طرف رخ کیا، ان کا چہرہ یکدم روشن ہو گیا۔ اس میں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی روشنی نے ارد گرد کی فضا کو روشن کر دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے قبیلے کے ایک ایک گھر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ معلوم نہیں اس وقت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا خیال آیا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اپنی نشانی چہرے کے بجائے کسی اور جگہ منتقل فرما دے۔ ابھی یہ الفاظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ روشنی ان کے کوڑے میں آ گئی۔ اب ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا مشل کا کام دے رہا تھا۔ یہ وہ نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ ذن نور یعنی نور والے مشہور ہوئے۔ گھر پہنچے سب سے پہلے باپ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ اسلام نہ لائے۔ انہوں نے کوشش جاری رکھی لیکن صرف ایک آدمی مسلمان ہوا۔ آخر یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ پھر قبیلے کی طرف لوٹے، پھر انہیں تبلیغ کی۔ آخر ان کے قبیلے کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو مدینہ گئے۔ آپ نے غزوہ خیبر میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پہ بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے بعد طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ وہاں ایک بت خانہ ہے، وہ اس میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بتوں کو گرا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کو برباد کر دو۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے کچھ مسلمانوں کے ساتھ گئے، بت خانے کو تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ غزوہ طائف کے موقع پر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت خانے گرانے کی خبر سنائی، آپ بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ ان کے خلاف جہاد میں حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف مہم بھیجی گئی تو وہ اس میں بڑے جوش و خروش سے شریک ہوئے۔ جنگ یمامہ میں بڑی بہادری سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔